Hi guys. Nigin berda untin. Ay ubin. Bleibst du hier oben drin? Ay udah here. Ja, weiß nicht, du kannst da draußen. Mal gucken, ich glaube, da geht's nicht. So, diyan nami sa barko. Padulong namig Leyte. Oh guys, padulong namig Leyte guys. Nakay nami guys. Pero unsa man ning among barko nga ang signboard kay Austria man ni. Padung manig Austria ning among barko. Di man ni padung og Leyte. Wo hast du die Karte hingetan? Was ist das alles? Ja, die brauchen wir zurück auch. Das ist ja Hin- und Rückfahrt. Ja. Ja. Das ist das alles. Wo willst du hin tun? Nicht Hier. verlieren. Darfst du nicht verlieren. Musst du zumachen. Ja, klar. Immer. Guys, yung barko namin guys, ang nakalagay na flag is Austria. Austria man tong. Ay, Tiyo Kukmal, kan man parad here, oh. Austria man tong ano namin guys, aming barko guys. Ayan yung flag niya. Na bitaw guys, oy, maggala bitaw mi sa ano, magpunta kaming Austria guys, kaya magbarko lang kami. Ayan yung hotel namin guys, oh, yung pula. Schatzi, die Altipos on Hotel Seehop, das ist, guck mal, Nibin, ganz Nackbarn. Daw. Ay, ganda sa ano doon. Gusto ko dito kay maganda. Ayan o, dito kami sa Staatsweingut Meersburg. Ha? Flag ng Austria. Alam nyo, magpunta kayo dito sa Bodensee. Pwede na kayo magpunta sa Switzerland, Austria, sa sa man ba yun? Liechtenstein nga lugar. Pwede lang mag-boat or pwede lang mag-car pagpapunta dyan sa Switzerland and Austria at saka sa isang lugar. Pwede lang mag-car basta nandito kayo sa Bodensee. Kasi 30 minutes lang. Pero kung nasa Germany, magbiyahe papuntang Switzerland and Austria, medyo malayo siya. Pero pag nandito ka na sa Bodensee, nahilo man ko, uy, mahilo lagi ko, uy, nampak ay. Pag nandito ka na sa Bodensee, pwede mo lang yan silang ibarko, yung mga lugar na yan, or car. Kahapon galing kami nagpunta kami kahapon sa nagpunta kami kahapon sa Switzerland kahapon. Ngayon Austria naman kami. Hanip, no? Tour na lang sa mga lugar na yan. Mga lugar na pangarap lang dati, pero in real natupad, nakita na sila yan. So happy. Kasi itong financier ko gala. Gusto niya pag saan kami magbakasyon, talagang ikutin namin yung mga tourist spot na yan, kahit ang mahal ng magsakay dito. Tiyo, wie viel hast du bezahlt hier eine Person or ne subay? Hin und zurück. 36 Euro. Hin und zurück? Hin und zurück? Ja, für zwei Personen. Six. Okay. Ja. So nasa mga 70 euro. 70 euro sa Pinas is I think 4,000 something. Yung gala-gala lang ba. Tapos kahapon, ang sarap kahapon ng ang sarap ng pagkain ng hotel na inisdihan namin. Ang sarap, super satisfied, ang sarap. Uy, kaulanon man ning among gala, uy, kagwang man ni, uy, ganda doon guys, oh.